Uy, guys, amo na ipa-adapt si Dos. Sana may karon diri sa house. Amo nang gihatod. Marsha. Dos. Goodbye, Dos. Ayaw na siya. Ayaw na ta. Ano yung mama nang igi? Bye-bye, Dos. Bye-bye. No. Doorbell. Dito tapit ta kay hat. Ayo. Bye-bye, Dos. Naidugda siyang ha. Careful. I want to go there. Bye. Bye-bye, Dos. Nara. Hi. Hoy. Hey, come in. Get inside. Ayan lang. Inside. Yeah, ayan lang. Ina lang? Ari lang eh. How are you? Dili mo. Good. Sulod? Nila. Kadali. Kaya wala mo pa may kaon. Ha? Mapi ilis, mapi pagmata. Sige na. Dali, it's inside. Dali sa. Dali.